Yan guys. Dito tayo sa Boracay guys. Yan. Napaka ano guys. Chill lang guys. Chill place. Yan guys. Yung mga kobo guys. Yan. Yan guys, nakapag-outing din sa Boracay guys. Yan. Ganda pala dito guys. Yan o. So guys, guys, pwede kayong mag-explore dito guys. Yan. Kasama mga family natin guys. Yan. Yan guys eh. Ganda po ng panahon. Yan. Guys, shout out sa mga natin dyan, mga friends natin dyan, from Hawaii guys, and America guys. Ingat po kayo dyan palagi guys. Yan, sa vacation nyo guys, dito tayo guys, pasyal tayo dito. Yan, Boracay baby guys. Yan. Kami silang mga kubo dito guys. Saka guys, mura lang guys. Saka dito ka na rin gusto mong mag-ulam ng mga preskong isda dito guys. Marami dito guys. Yeah. So, yan guys oh. Sakawa oh. Tingnan naman guys. White sand guys. Oh. Yan. Tanong natin si Mamang Kuya kung anong ginagawa niya. Yes. Yan. Ayun oh, magbabangka. Kuya, ano yan kuya? Yan guys oh. Ano yan kuya? Anong kuha mo kuya? Ay, seaweeds yan. Ang tawag po yan ng seaweeds kuya? Patingin? Patingin o? Ito. Tawag daw po dito sa seaweeds na ito, kulot daw. Ay kawayan. Okay, guys. Ito lang kasimple ang buhay dito guys sa probinsya. Yan. Gayong-gayong man. Medyo pa gayong-gayong nga. Tubo lang. Yan guys oh. Oh. Yan oh. Si Mamang Kuya. Yan. May siyang kinuhang guys. Seaweeds. Yung masarap daw guys eh. Masarap yung seaweeds. Ito, lumot. Daming guys oh, yung mga talanggang maliliit oh, kasi katakbuhan lang. Oh. Yan guys, dito lang kayo guys, pasya lang kayo dito sa Boracay. Sa chill place. Yan.